Palma, back to Acosta. Bigay kay Sadul. Sadul, lagaw. Batter sa Acosta. Acosta back to Sadul. 3-point shot ng Acosta. Short. Batter sa foul. Serge Reverizalo. Second and final to on Soriano. Wala pa din. Nakuha ni Belo. Belo to Mateo. Mateo din ang sinasama. Kay number 12. Here's the same Mateo. Bigyan ng pick ni Martes. Pass sa ilalim. Nagagawa. Ayan na si Acosta. Acosta to Soriano. Pumalapaw sa palpala ni Nabot. Pass break pass Mateo. And there's a foul. Final draw on Mateo. Yes. Converted for 1 point. Number score 26-22. Acosta to Palma. Waits. Attempt for 3. Di pumasok. Nagagawa. Sino man na naig? Nakuha. Ni number 10. Wala pa din. Tipay. Acosta to Soriano. Attempt for 3. Wala. And there's a Mateo. Number 12 fakes. Tumikada. 2 points. Di na lumalayo ang Madela. 28-22. Palma, back to Acosta. 3-point shot. Di pumasok. Number 10, Mateo. Nagaw. But there's a foul. Says when the referee. Follow. Yan o, inbounding the ball. To Acosta. Bigay kay Palma. Bigay sa gilid kay Bayudan. Di pumasok. And there's a foul on jersey number. Okay, Mateo. Binigay kay Palma. Nakuha Acosta ngayon, Dumelo. And there's a foul. Third personal foul, Mateo. Warning for penalty. Bayudan, Dumangga, and there's a foul. Second throw on Bayudan. Di pumasok. Number 9. Tapawan, disipin the ball. Bigay kay Soriano, back to Tapawan. Tapawan bigay sa ilalim. Bigay kay number 11, 2 points. Sadul. Back to Acosta, 3-point shot, short! Dire-diretso, inagaw. Bigay kay Tapawan. Tapawan, open for 3. Lumabas! Number 4. And there's a foul. Tamayo. Tamayo binigay sa malaking mama. And there's a foul. Wala, but there's a foul. Sadul, 30-24. Balat, bigay kay Valiente. And there's a foul. Di pumasok, kaganawan. Nakuha ni number 15, 2 points. Acosta. To Pleda.
Lain na to Acosta to Kapawang break. Bigay sa lalim na agaw. Tamayo. Napakabilis. Wala. Number 15. Wala pa din. Number 15 ulit. Pumasok na. Laida. Bayudan. Bayudan. Diretso. Basket count. Foul on jersey number 11. Blocking foul. Sabot. Yan din bigay kay Tamayo. Tamayo bigay kay number 12. 3-point shot. Nakakover ni Tamayo. It's a basket count. Foul on jersey number 17. Holding foul. Bonus shot. Sir Tamayo. Pumasok. Ating partner. 30-27. Laida. Palma. Tubayuban. Wala. Agawang. Nakuha ng Mandela. Pasa sa ilalim. Masyadong malakas. Laida to Palma. Palma 10 for 3. Wala pa din. Valiente. Bigay kay Tamayo. Tamayo to Valiente. Fake. Tuli ka na. Wala. Nagagawa. Nakuha ni Bernabe. Laida. Palma. Tutapawan. Bigay kay Palma. Laida. Wala. Rebound. Nakakawala na ito sa Tamayo. Tamayo. Bernabe to Palma. Palma to Bayudan. 2 point. Valiente. To Balyao. Tignagaw. Nakuha. Number 15. Back to number 15. 2 points. Tumiga pa sa ere. Si number Morales. Number 15. Laida. Tapawan. Tapawan to Palma. To Tapawan. 3-point shot. Wala. Pass break pass. Tamayo. Tamayo. Wala. Palma to Bayudan. Bayudan. Si Valiente. Rin mo dali. Bigay sa kasama. Sa ilalim. 2 point. Laida. Tapawan. Pasa sa ilalim. Ganda pasang. After sa foul. Palang. Pumasok. Converted for 2 points. Valiente. Valiente bigay kay Corrales. Corrales to Mateo. Mateo to Valiente. Valiente. Wala. Acosta. Acosta to Soriano. Valiente yung building the ball. Binigay sa kasama, wala. Nagawan. Nakuha ni Valiente. O Mateo. 12 to shoot. Mateo, wala. Rebound Soriano. Soriano to Palma. Palma to Sabul. Sabul, wala. Soriano. 2 points.
Mateo. Number 9. Binigay kay Valiente. 3-point shot. Wala. Binigay kay Acosta. Soriano. Soriano. 2-goal. Back-to-back points on Soriano. Sige sila rin naagaw sa goal. Acosta sa press. Wala pa rin. Ibang ang Palma. 2-goal. Magagawan, binigay. Ayan na si number 9. And there's a foul. Pumasok. Bayudan. To Acosta. Costa to Palma. 3-point shot. Wala pa din. Bigay kay Tamayo. Tamayo binipit ni Lea. Wala. Pass break pass. Tayo na naman si Soriano. Soriano. Pass naman. Soriano. 39-45 ang ating score. Tamayo. Well to shoot. Tamayo po ng Jay Pander sa foul. On Tamayo. Pumasok. Bayudan. To Palma. Binigay kay Bernabe. 2 points. Ganda ng cut ni Bernabe sa ilalim. 41-46. Binigay. Wala. Rebound. Nakuha ni Bernabe. Last 10 seconds. Seconds.